हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, जय श्री जगन्नाथ। वेलकम करुच्ची मोर आ गोटे फ्रेश न्यू ब्लॉग वीडियो को। आज जिते मु संध्या दे सारिकी माने रातिर खाइबापी प्रिपेयर करुली से बाबा आसी कहले कि देखा आस रोषे घरे कौन गोटे जालरे लगी देखा मुझे कहली हो चलो देखिए। देखला बेलू सांग मैंने आपण मैंने विश्वास करें माने केते बड़ सापटे आपण को माने देखिले आपण विश्वास करें। आमे तो पूरा भयभीत होइलु। आठी देखु जाल सहित सी पूरा लगी आमे रोषे घर टाणी टाणिका नहीं आसिलु। यहाँ मो माटी चुली रोषे घर आमे माने टोटाली विश्वास करि पार नथुलु एते माने बड़ सापटे थिबा बोली। आमे पूर्व दिन राति रे जेतेबेले मो हस्बैंड मो आमे एपारे माने बाड़ी पट्टे बसिकी आमे कथा कहतुलु संध्या टाइम रे। तो गोटे सापटे पास कला आम बृंदावती को साइड रो सापटे पास कला। तो मो बाबा को कहली कि बाबा गोटे साप पास कला। तो आमे ताको सेतेबेले पाइलुनी, किंतु आमे मने मने खोजुजु कि सापटा एठी आम घर बाहरी जे माने एठी आम बाड़ी रे ही थिबो। किंतु आज जेतेबेले माने माटी घरे बहुत सारा जिनस थाए, जाल भी थिला। तो से जाल रे जेतेबेले लागि आमे माने से भले से देखा जाउ नदिला कि गोटे कि दुईटा साप आमे जानि पार नथुलु, कारण विराट बड़ सापटे थिला। तो आमे ताको टाणी टाणी रास्ता को नहीं आसलु। रास्ता रे जो लोक माने जाउथिले आमे समस्त को पचारुथुलु कि भाई देख एटा को साप को साप। तो सेठ जने भाई थिले जे कि बहुत साहसी आ से साप को धरती। आमर कौन इच्छा नाला कि आम सापटी को मारिदेबू बोली, कारण से आमर तो किसी माने क्षति करना, किंतु जो कुकुड़ा छुआ और कुकुड़ा अंडा को से बहुत खाई माने पाखापाखि 25-30टा कुकुड़ा छुआ को से मारिके खाई अंडा भी से खाई देछि। तो से जेहेतु कुकुड़ा को खाइबापी आसी तो आमर से आगुरी आम रोषे करे। तो एबे से जगार रोषे करूना, तो कुकुड़ा रखा जाइए। तो से जगार कुकुड़ा छुआ चिया अंडा से माने सब अच्छा। तो से मानू खाइब से आगुरी खाई तो जानी। तो से खाइबा लोभरे से आसी से जाल से पड़ी जाइए। तो से बाहरी पारु ना, किंतु आम मनीष मानकर तो आम घरे जो आम तो किसी क्षति करना ना। तो आम भाविलु आम ताकू मारिबुनी, आम ताकू भलरे ताकू जालटा को फिटे देके आम ताकू छाड़ीदेबू। तो यही भाई जनक से कहले मु ताकू काटी देकी भल भाव माने देहरे जो लगी सी जो जाल भितर जो छंदी से फास गुड़ाक से भल भाव काटी देकी ताकू से छाड़ीदेवे। ये पाखापाखि माने संध्या 7टा समय आस्ते आस्ते ढेर माने रोड साइड जेहेतु बहुत लोक गले। तो समस्ते आम चेष्टा करूँ सापटी को भल भाव केमी माने फासरू मुकुड़े देकी आम छाड़ीदेव। ता मुंडटा को देखो सांग मैंने सी एत साहसी से भाई जनक सी मुंडटा को भल भाव धरी आउपटे कईची साहाय्य से काटुंट। माने जड़े भाई लगी पुणी आउ जड़े भाई मध्य से मो गाँ माने गाँ गहली रे भाई। तो आम बाबा से डाकिले तो से आसिक आम बहुत हेल्प कले। माने जमी सापटार कौन क्षति हेनी, आम से हिसाब से सापटा को भल भाव माने धरिकी खोल देखु सी केमी माने सी भी बाहर चेष्टा करुँची। फाइनाली सी तार नांगुरटा माने खोली दौर माने एत बड़ साप आम केबे भी मु तो केबे भी देखी ना। से मो हाइट टारू आहुरी माने हाइट हम माने मोर 2 जन हेले से सापटा से हम माने एत लंबा साप। तो समस्ते आम फोटो उठाऊलु, समस्ते आम बहुत सारा माने प्रे करूँ कि सापटा जल्दी जल्दी बाहरी जाऊ आउ सी ता बाटर पड़ो आम आम बाटर पड़े जीव। किंतु ताकू माने आइडिया खर्च करके खोलियापाई पड़ुची जमी सापटीर किसी न हो। माने ना बहुत साहसी लोक, मु बहुत डरी जाऊे सांग मैंने मो झील ता बापा पाखे माने रही थाए आ सी डरिकी कहता कि बाबा साप साप माने आम
ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଲାଞ୍ଜଟା କେତେ ବଡ଼, ଆଉ ସିଏ ରାଗି ବି ଯାଉଥାଏ ସାପଟା। କିଏ କିଏ କହୁଥାଏ କି ଏଟା ଧୋବୁଣା ସାପ, କିଏ କହୁଥାଏ ଜାତିଆ ସାପ। ତ ଆମେ ସଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ, ସାପଟିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ କହିଲେ କି ଏଟା ଧୋବୁଣା ସାପ, ଯିଏକି କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଏଇସବୁ ଖାଏ। ତ ଆମେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ସେ ତ ଖାଇସାରିଛି, ତ ତା ଉପରେ ରାଗ ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆମର କିଛି ମିଳିବନି। ତ ଆମେ ତାକୁ ଭାବିଲୁ ତ ଆମ ଘରଠାରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଣ ଅଛି, ତ ଆମେ ସେ ବଣରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ସେ ସେଇଠି ତା'ର ସେଫ୍ଟିରେ ରହିବ। ତ ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ ସାପଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଲିଦେବୁ। ଆଉ ତାକୁ ଚାଲ ସେ ଏମିତି ଫାଶରେ ମାନେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛି ନା, ତାକୁ ନା ଖୋଲି ହେଉଛି। ସିଏ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲାଗିକି ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ରେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ସାପଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବାହାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଥିଲା ସାପଟାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ସିନା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାହାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତା, ମାନେ ସେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ମୁଁ କି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କି ଶାଶୁ କି ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ବି ହଉ ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ସେଠିକି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ଯଦି ସାପଟା ମାନେ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ କେମିତି କେଜାଣି ସେ ଜାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାପଟା ଦେଖିଥିଲି, ଇଏ ସେଇ ସାପ ନୁହଁ, ଇଏ ଅଲଗା ସାପ। ସେ ସାପ ଏବେ ବି ଲୁଚିକି ଅଛି। ସେ ପୁରା ଧଳା ସାପ। ଆମେ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆମେ ଏପଟେ ବାଡ଼ି ପଟେ ଆମେ କଥା କହୁଥିଲୁ, ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସାପଟା ଯେହେତୁ ଗରମ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ବିଲ ବଣ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସାପ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ସାପଟା ମାନେ ଜନ୍ତାରୁ ଖୋଲିକି ସେ ଜାଲରୁ ଫାଇନାଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମାନେ ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଉ ଟିକେ ତା ଲାଞ୍ଜ ତ ବାହାରି ଆସିଛି, ତା ଯେଉଁ ମଝି ଅଂଶଟା ସେଇଟା ବାହାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଫାଇନାଲି ମାନେ ସେ ଖୋଲିଦେଲେ। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଏ ସାପ ମାନେ ସେ ସାପ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ସେଟା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ସାପ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ଏ ଧୋବୁଣା ସାପ ନା ଜାତିଆ ସାପ। ଜାତିଆ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ସାପ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଚାହିଁଲୁନି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ପୁରା ଡରିକି ଥାଏ ସାପଟାକୁ ଦେଖିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ସାପ। ମୋ ଜୀବନରେ ତ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ସାପ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଡରିଯାଇଛି, ମୋ ଝିଅ ବି ବହୁତ ଡରିଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସାପକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଠିକ୍ କଲୁ ନା ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା? କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁନା କୌଣସି ଜୀବର ଆମେ କ୍ଷତି କରୁ। ସିଏ ଯାହା ବି ହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଜୀବ, ଆମେ ମଣିଷ, ଆମର ହିତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତ ତା'ର ତ ସେତିକି ଥିଲେ ସେ କ'ଣ ମାରିକି ଖାଇଥାନ୍ତା? ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ସିଏ ତାକୁ ଆମେ ଭଲରେ ସେଫ୍ଟିରେ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। ଖୋଲି ଦେଇକି ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଘରଠାରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ସିଏ ପୁରା ରାଗି ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଜାଲ ଭିତରେ ମୁଡ଼ିକି ଥିଲା ନା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ବେର୍ତାବ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ନା ବହୁତ ସତ୍ସାହସୀ। ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ବୁରାରେ ମାନେ ପୂରେଇ ଦିଆଗଲା। ଏ ବୁରାରେ ତ ଆମ ବାବା କହିଲେ କି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ବଣରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆମେ ତାକୁ ମାରିବୁନି। ତ ଏଇଠି ସେ ତାକୁ ବୁରା ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭୟାନକ ସାପ। ବହୁତ ଏଇ ଗରମ ଦିନରେ ନା ଟିକେ ଆମ ଏପଟେ ନା ସାପ ଭାଲୁ ଏଇସବୁ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ ବହୁତ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ଆପଣ ଆଗରୁ ସାପ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ସାପ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାହାରିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁବେଳେ ସେୟାର, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଏଇ ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ମୋ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।
ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।